The Malaysian Bar is disappointed with the statement made by former Prime Minister Dr Mahathir Mohamad in his blog disputing the status of the Orang Asli of Peninsular Malaysia and their rights in ancestral land. Dr Mahathir's views are just plain and simply wrong. There is ample historical evidence that the Orang Asli have continuously occupied lands and resided in various parts of Peninsular Malaysia for thousands of years. They have lived as an organized society with their own form of self-government, customs, traditions and practices. In this regard, the Court of Appeal in the Sagung Tasik case recognized the Orang Asli as the first people of the land. They had a common law right in their customary ancestral land. Their common law proprietary interest in their land was also recognized by the Federal Court in the Madali Saleh case and in two other Court of Appeal cases, namely Adong bin Kuwau and Nyok Anak Nyawai. Further, both the Federal Constitution and the Aboriginal Peoples Act 1954 have recognized the status of the Orang Asli and their customary rights in their ancestral land. As a member state of the United Nations that voted in favor of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, or UNDRIP, in 2007, Malaysia is both morally and legally committed to recognizing and protecting the status and proprietary rights of Aboriginal peoples. Jawatan Kuasa Kerja Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia pada 11 hari bulan Mac 2011 telah mengadakan majlis adat bermuafakat Jawatan Kuasa Kerja JKOSM, dan kami telah dikejutkan dengan berita bahawa berkenaan dengan kenyataan Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri Malaysia, di dalam blog beliau berkenaan dengan kaum asli di Malaysia. So, dalam keadaan terkejut, kami Majlis Jawatan Kuasa Kerja Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia berpendapat bahawa setiap kenyataan yang dilontarkan oleh Tun di dalam laman blognya berkenaan dengan masyarakat orang asli di Semenanjung adalah satu kenyataan yang tidak menunjukkan atau mempunyai semangat satu Malaysia, sebagaimana yang sering dilaung-laungkan oleh kita punya Perdana Menteri. Menjadi tanda tanya, kami tertanya-tanya, adakah laungan satu Malaysia hanya propaganda pemerintah? Bekas pemimpin yang unggul, yang agung bagi kita semua di negara ini boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang begitu menyinggung perasaan kami sebagai masyarakat orang asli. Kenyataan Tun ini adalah satu tuduhan. Kenapa kami kata begitu? Kerana pertama, apa yang diperjuangkan dan dituntut oleh masyarakat orang asli selama ini adalah pengiktirafan terhadap wilayah tanah adat yang menjadi warisan atau saka nenek moyang kepada kami. Kerana jelas sekali setiap kawasan atau wilayah tanah adat yang kami tuntut sememangnya milik kami dari turun-temurun, dan secara adat tradisi kami memilikinya. Kami tidak pernah menyentuh mana-mana keistimewaan lain-lain kaum di Malaysia. Kami hanya menuntut apa yang kami rasa hak kami, tapi kami tidak menyentuh siapa-siapa punya keistimewaan. Ketiga, kami tidak pernah menuntut seluruh kepulauan atau bumi Malaysia atau Semenanjung Malaysia ini diserahkan kembali kepada masyarakat orang asli. Jika Tun boleh membuktikan ada tuntutan yang meminta kerajaan atau pemerintah Malaysia menyerah kembali Malaysia ini ke tangan orang asli, silakan tunjuk. Tapi tuntutan kami selama ini sangat jelas. Kami tidak menuntut seluruh bumi Malaysia atau negara Malaysia diserahkan kepada orang asli. Tun tidak sepatutnya memutarbelitkan keadaan dan mengeluarkan kenyataan berbau permusuhan dan salah sangka. Banyak perkara buruk boleh berlaku dengan kenyataan yang Tun buat di dalam blognya ini. Pertama, menurut Tun, orang asli cuma rakyat biasa kerana rakyat asal adalah Melayu. Kenyataan ini mendedahkan orang asli kepada resiko tidak dihormati oleh golongan-golongan rakus di negara ini. So, kenyataan Tun juga seolah melanggar dan menghina keputusan mahkamah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Presiden Barr. So, Tun tidak boleh samakan orang asli dengan orang asal New Zealand, Australia, Amerika Serikat dan sebagainya dengan hak asasi orang asli di sini. Kerana dari makluman yang kami perolehi, hak tanah adat orang asal telah dikembalikan kepada mereka. Umpamanya di Australia, lebih kurang 16% kerajaan Australia menyerahkan, mengiktiraf tanah itu kembali kepada masyarakat asal di sana. They have been insulted by this statement, alright? It's as simple as that. It's a very insensitive and very reckless statement made by a former Prime Minister. And I consider it even a rather bizarre statement because if you look in our country, in the courts, we have had so many cases now, alright, where
the Court of Appeal, the Federal Court, the President mentioned some of those cases. The courts have recognized the status of the Orang Asli, the land rights of the Orang Asli, indeed the way of life of the Orang Asli. The Malay Sultanates were born out of the support from the Orang Asli communities before. In Johor, the Orang Laut supported the Malay Sultanates. In Perak, the first Sultana, if you recall, was a White Semang, White Orang Asli, white blood. In Negeri Sembilan, you cannot become in Undang if you do not have Orang Asli blood through your mother's line. So the talk about no Orang Asli having no civilization before the Malays is a non-truth. Sudah jelas bahawa kita memang asal di sini. Sebelum wujudnya empire, sebelum wujudnya kerajaan Malaysia ni, kamilah penduduk asal sini. Kami bukan yang minta Malaysia, tetapi kalau ada fakta, boleh minta Malaysia. Tapi tidak, apa yang kita minta hari ini adalah kuasa yang kita duduki bertahun-tahun, yang memang nenek moyang kita duduk. Orang Asli and in the world and international community, these are moral and legal obligations of the government that they have to respect. And what they need to do is to challenge and to put a stop to comments like the ones that Dr Mahathir has made, challenging the rights, challenging the position of culture and the traditions of the Orang Asli. We have said in the press statement that the Bar Council has issued, there is no such thing as a one-size-fits-all Malaysian. We respect the cultural diversity, the different ethnicities, the different histories that have brought us together as one nation. I would have thought that that is the idea of one Malaysia.